condemn the killing of 14 innocent public at the Parking village on the Mondi Street on 5th and 4th of December 2021 by Indian security forces. Therefore, today we are here to condemn the barbaric act of Indian security force towards its citizens. American জাতি জামার পুরাতো গোয়াল ইসলাম American একজন নয় entire Eastern Lebanon, entire Lebanon, entire Northeast. It is condemned to respect. We are also part of them. Amen. Tôi cầm cũng ngoài người trên một còn một sự hơi. Họ yêu ông ấy lấy lục nào. Đây được không? Kéo ra ra, buông nhắm mà không lên mình. Đấy, cắm đi lên. Đúng không? Dùng lưu trong rồi, thấy ra. Biết được tháng đủ, hàm hao ấy chung ấy. Má bị một mình dịch. Ya cái này, yêu của cái là nó hàm ra salam. Though Hamel was not attended to any other office official invitation. Supaya Hamza, yung ikat, tukang kita, invitation niya na ang mga sakama. Therefore, not to allow any recruitment track within Eastern Nagaland area. So, supaya yung recruitment, supaya yung kailangan ang Eastern area mo, iya na ang sila. Number 2, resolution number 2. Resolve to uphold the Luni Council. No, that's it. Luni Council. Number 100, resolve to write to the state government to immediately set up the Nagaland State Human Rights Commission. Dunia Nagaland government human rights is human rights organization. 다행히 저 간지는 아마 기대냐, 많이 와라 기대냐. 역시로 나가는 거면 놀고 human rights commission 아무나 Changing resolution resolve to declare 4th and 5th December as Black Day to enter into ENU jurisdiction. Tại pleno, 공문어 우리가 알아가. 아까는 몇개 저는 디클라이양 내 보면 아무는 이점 삼. 아마 내가 못하네. 예수. 한번 기대가 하고 하네. 기대가. 뭐냐 원하는 기대지. 너무 너희用不用这，他们用离开就两种。这里面还不出来，民地开去，民地都来去，有人用离开，有时候把别人那个，有我们就用个三三四五种，他不想，我不别人的。我是民开，今天是原来他们个，在我们弄市场，有时候。他那个就是往期间，像一些那样的好多观众都在上面去了，他的一些比较本来现在正的，然后现在就是有你干嘛就那个场地正常，
等你俺就买，用你那不，也这样就拉上两斤，那个用你那不来让他听，买来的别的不能，买的上来他就你，买的有你调整的他们就想了，那好的，那么我只是这样说，大家开始不要那么你，这样都两是，如果咱买农青年的农的话，青年的别有的你是说，他们农青年的差别两个。那么人家开不了，我们能够干。咱们说把这种养老金，有时候在青年的生活里，关于他不是这个，咱不能说，那么我们青年的养老金，人能没有，有干过人气的，有时候把这个弄一个样，弄在那里哦，弄的是有家，这模式感觉着，他们能因为按那个。now 西藏光你了，咱们说，你这里你看下来的，农业了，你看了，他们啊，不用去看。लोगों को चाहिए दुकानें जाके टाइम वालों किया है 강원의 약을 보소 여기에 얘기하여 정말 옥티고 앉아 감정자자 감정가죠 일자고 딱하려 없는 Bracket A, KTC President, Bracket B, President KMH, Bracket C, KSU, Bracket D, GP Federation. Therefore, I request all the speakers to take voting molest incident limited ইমান লোকলাস ডিস্ট্রিক্ট মানুষ জমা হয়েছে কি করেছে অনলাইনে 14 মিটিংয়ে আমাদের ডিসিশন লওয়া আমাদের লাগা ইএমপি ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার পমো আকিয়েবরা আপনাকে কিছু রেজলিউশন কে ওরিগেনা বনাই দিছে বলবে আমাদের লাগা ইউনিটি আমাদের লাগা ডিসিশন স্ট্রং হবো কারণে আমাদের লাগা ভোটিং লাগা ইনসিডেন্ট আসল জাস্টিস কি বলে আমাদের ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি ফোর্স কান বলে ইকু পয়েন্ট থাকি কিনা পাবলিক ইনোসেন্ট পাবলিক মারি দিয়া তো ইটো তো আসল জাস্টিস কি আমাদের লাগা ডিমাইন আছে ইটো আছে আরো আমাদের একটা ডিমাইন করে আছে ইন্ডিয়ার মানে হয়তো ইনেরা আমাদের লোকতে ইস্টের মানুষ লোকতে ইনেরা ওই গাড়ি ইকু না থাকি কেন মোরাই দিয়া ও করবে হোম মিনিস্টার একজনরা পার্লামেন্টে ইতোখান রক্ষাই কেন নরক্ষী কেন যা মারি দিছে একটা ফার্স্ট তাই লাগার কথা আরো সেকেন্ডলি ইতিয়া তাই লাগার কথা দুইটা হইতেছে পাবলিক খান মারা রাই পাবলিক খান তাই খানকে গাছে বলে আহাব রাই ইটো পিছিয়ে তাই খান লাগা সেফ সাইড নিমিতে মারা চাইতে মোরাই দিছে ইনেরা কথা তো एकदम इंडियन विरोधी एकदम होम मिनिस्टर पर इनका विषय कोथा हुआ तो इनका गवर्नमेंट लगा डिसीजन लीडर मानो एकदम इनका कोथा दुईटा हुआ तो इतो तो दाई दुईटो करबो लागे इतो निमित्ते एकदम मानी আছে आरो আমাগান नॉर्थ ईस्ट পুরাতে আমাদের লোকতে স্পেশাল পাওয়ার এক আর্মি ফোর্স লাগাই দিয়ে রাখা তো ইতো হাতাবো লাগে ইতো সিকিউরিটি ফোর্স আর্মি লাগা পাওয়ার এক ইতো 1958 পর লাগাই দিয়া তো আমাদের কি ইতো লাগাই রাখা তো সাসপেক্ট will be মারি দিবি কিবা একটা
misinformation इनका आगे भी इतने गोली चलावले इतो हिसाब से हमारा की इतो 1 लाख के ना रखा तो इतो खाता भी कोई के ना हमारा अच्छी इतो दिमाग बुरे से तो हमारा अच्छी निस्ना दे हमारे लोग हमारा कोकर भाई उन्हें प्राप्त करने लोगों दे ताई करने लोगों दे मोरम दिखाई के ना आरो हमारा जो पालागा पब्लिक सेफ्टी नहीं दिए की दिमाग बुरे से ये तो हमारा सक्सेसफुल होने वाले हमारा नहीं तो आज ही जमा हुए से तो हमारा लगा तो की ऐसे फिर जैसे की लोग पाओ ये तो सब हमारा नहीं तो भाभी के ना इसे अच्छी हमारा नहीं तो रेडी तो मांगे ऐसे कोई के ना सब मानो चाहिए आरो इतना आगे भी क्वेश्चन हमारा आगे भी कोआ ये तो एकता अलग नबुंगिया इतना आरती कंद्रा अपना kan boosti de medical game noile kiba tournament noile kiba program special program banabo hoigena matile itya konbe amara itu justice na diata itu accept na koribo itu sob manu janegena rakhibe aro amara EMB hoile ate requirement की भी इतना डालो आर्मी लगा रिक्वायरमेंट ये तो सब मानो ये तो जाने के लिए थकीले फॉलो आरो इंडियन नेशनल सेलिब्रेशन की बात 15 अगस्त 26 जनवरी इन्हें लाते हमारा दायित्व फ्लैग उठाए के थकीले में पब्लिक पूरा कोऑपरेशन दिया लगा साइन दिखाई के ना हमारा पब्लिक कौन भी नहीं हो कोई ना ये तो सब मानो चले रखी भी कोई ना हमें ईमानदार काम करना चाहिए Must protect rally against brutal murder of incident public by the Indian Security Forces at 14 North District Chairman. VP in view, KTC President Tabashis Khan, are you human manu rally agency? Aji itu reality. Kami KMH President, boleh bi program di hati dia kali. Apakah lah lagi di? She strong bra, harap biasa. Puting. Mostly happen bushi aman so bra jadi ase. Aru itu happen baru. Bushi mondi dikai. Aru anakan makan itu bushi dikai. Kini boleh, kota baca boleh bi aman bra jangan bushi. Aro baca dan libra muhala hatra tamur bushi. Aro being a human, काम पूरी के ना, खाई के ना, हकी बोले लगा से. Aro सब एक्चुअली respect पूरी के ना, हकी के ना, हकी बोले लगा से. बोले भी तो इंसिडेंट वालो, विशेष मानू निशिना नोई के ना, काम पूरी किया बरा. हिसाब तीन लाखा, मानू काम जाएगा ना आकादमी, युग किया. Morai dia, Yusuf happen batu kikila. Ishi mundi amahan makan je kaya se. Itu ekto hole. Aspa ekto hole. 1958 itu pas hoi yelai hari. 1970s ki holi bi. American Eastern jagari, American Kamiwan jagari holi bi. Ishi rape case happen begin torture can happen begin Aro yadi noglati huli rape case can maybe happen begin Indonesia hissa kitab manuki na kagila kagila ahadu muhan mahadu to torture nai itu baru tu ek tu huli bi itu cancer probo lagi itu ki huli bi hatabo lagi manuki suspect puligina aro manu morai dia to hule itu happen begin Aro aci lebih itu happen begini sih. Itu kali ini lah name sem dia tu. Aro itu manu pra suku pra sabole napara. Mun pra phati lebih phati boleh napara. Itu kan ek tu boleh. Ini lebih itu hata pun lagi guna. Aci kami kan itu iman tu. Tapi sih
wrongly itu harap belas. Boy, boy lagi disrupt area boy na thaki na issue na. Boy ni aji last situation kita saya kena jaya sih. Boy disrupt lain tu. Underground kan boleh so ceasefire dia sudah. Naga Khan, Iman Shani Bra thaki na aja sudah. Iman Shani Bra thaki na aha tadi. Ki aspa lagan lo. Ki suspect Bra. Iman Shani ni mana iman mana morai dia. Public Khan jadi innocent Khan. Mature kami kan berbeza. Itu tidak. Itu suspect Bra. Itu indah Bra tu itu tidak. Itu kerana ini itu lodo aman. Kita ini hata pun lagi. Wato itu berani akan boleh aset. Aji aman nagakan. Shandi bright lagi aset. Ceasefire kita aman semua tu khusyuk bright lagi aset. Moi aji morning net di sesi. Itu kan di June wina di 2021 June di disrupt area wina Nagaland wina itu wina di moi net di sana. Ina sign akan di और December तो ठीक disrupt area तो 6 months या लोग खत्म हो गए राइट बोले में मान शांति दी वो disrupt ही नहीं इन्हें ठगा दी किन्हें ना बुरी की ना आरो प्लस की मानो इन्हें ना मोराई चे इधर मानो का मुंडी पानी को ना पानी को तो आरो किन्हें ना बुरी ना मानो इमान innocent kan morai dia bersini Union Home Minister bra आरो Sebaiknya dalam defense boleh kali, jangan marah aja. Huishe. Itu kia se, kia apa putar se. Ekta minister का इंदिरा बोलो, itu kia se. ठीक चली वो लगी, नाचने ने की बात है. One second हो वो लगी. अंकी जो ठीक ऐसे जो वो लगी, एक तली जुड़ो. ठीक ठीक नहीं ना, रोंग निकले मन कोई ऐसे. सुनाई. Suruh naik lagi loh. Enak sih mana morai sih loh. Jadi lagi. Human rights tu kia sih jadi lagi. Only because sih. Itu ठीक नहीं. Itu kita only because itu kado. Maaf lagi lagi. Withdraw करो lagi itu. Bishop tamu जल्दी काम पुरुषे दरबार. Aji Amin Khan. Itu एक तो. Kita only because আমার ইস্টার্ন জাহারান একদলে হাতাই দিব লাগে আসপার সাসপেক্ট প্রা মানো ইনোসেন্ট মানো মোরা বলে না লাগি আর শিবরা লই না তো হাতাই দিব লাগি বলে আমার দিমান আছে তো কিন্তু হলে বি চাস্তি তো মোরাই জান গান চাস্তি তো আনিব লাগে ওসাবে কি আছে একটু রিটেল হবো লাগে itu amalan di mana saja. Aji mundi bisi biasa. Aji makan suku balik kota menas. Itu lah aspadu. Suspect pra innocent nanu morai dia. Aro duty buina ahina manito rape brado torture brado parbuinais itu bra amihan itu naga ekto nana achina pra ahina duty buina itu rana bra manu moraiya itu heaven buina ishi bamsha dibi heaven doshi to itu Mr. Bimbi to morshido ina heaven buina ishi mukan laga mati kidi aro ida 14 month. Itu kali. Inilah satu drag kamu berado. Aman kusi nakai. Aman itu kusi serwati nama boleh. Itu kali. Morom drag to aspa. To pun to ek to ase. 1958 pas puna thaka. Itu to boleh hagai kibo lagi. Aro aman naga khan aji ceasefire ase. Aro aman naga khan Iman Shandi pra thaki ase. Amar to di
puja puna aman phar pra thaki ase itu kare aji ami khan itu voting di hete mara or very strongly justice to itu khan ki devi ali dibo lagi aro ki holebi itu aspa lo to hole hadai dibo lagi bolena ami khan itu timan asde bola bar moi dia Shengan development dikuda another for kan kon undertake kon administration undertake dekhagina amakan pama amakan for kan nije kaam kore dina khai dina pani dina ai yendo kaam khorcha di amakan dia international boundary का बात कोई नहीं है हमारे ईस्टर्न बात अलग इंडिया के जैसे बात अलग म्यांमार अंदर जैसे ऐसे हमारे इंडिया अंदर जाएगा हमारे कौन लगा एडमिनिस्ट्रेशन अंदर में जाएगा ऐसे इंडिया कम लगा यूनियन अंदर हमारे जाएगा Jadi India kan, aji amakan Indian North Eastern State Government Armed Force Special Power Act itu digna, itu lagainya, aji amakan Mumbai Thailand, more restricted, seven mano, kam gori kena kha mano, nijo hapla kamai kena kha mano. itu ini akhirnya हमारा आगे भी देखा जाए हमारे जमीन एरिया में 70 टाइम की मुझे छोकरा था जी नो क्लब विलेज नो कैन विलेज नॉर्मली एक बार शूट फाइटिंग संभाल एक जन बहुत देख मान और नेक्स्ट अब ये जो है let handling itu all bangsawan itu amal laga senior student that 1992 di sastra ne bangsawan all bangsawan itu shoot itu karena amakan itu law under di thakile amakan pokok suku bani boleh हमारे ये डेवलपमेंट डिवेलप है ना हमारे ये टॉर्चर करेगा itu dari mesti boleh nemu jadi हमारे अब ini free धारिसे कौन लगा administration की खाना itu right to law special power act itu हमारे Eastern Lata under the those remote holiday. I, on behalf of the local Trustee Jewish Association, We are depressed, so we are living in the past. My dear citizens, this very act, the so-called ASPA, Armed Force Special Power Act, was enacted in the Parliament of India on 11 September 1958. So long as for 68 years, we have been tortured, killed, raped, and stolen. Actually, 68 years after Muhammad, the entire North. itu एक अंदरले तो पाएगा ना aha recently voting accident innocent public kan murai dia laga tadi burung
दिखाएगा मुखाम ENBO बरा लोईगना आजे नकलते इदु प्रोग्राम लेते इदु ही न होय in 1992 Mr. Hindi was showed between all Bangsa and New Bangsa. Do we got any justice? Aji 14 June Moraya laga justice करने में खड़ा हुए. इधो एक लोग की मन मांगा जाओ. We are not a second-class citizen. We all are Indians. If they want to be. So long as this act remains, I don't see any peaceful existence. Idu garde ENBO bra entire ENBO area de non-go operation goina declare kore ase. Idu ENBO laga non-go operation de non-go operation as declared shall be in the following forms. Absent from any national celebration or such activities. B. Non-participation in army civics programs. C. Non-attendance to any of their official invitations. D. Not to allow any recruitment drive within Eastern Nagaland area. Absent from any national celebration and such activity, Guade, Mokhan. 26 January, Aro 15 August, Megatime Day. Chamana Guribo. Aro, Taiganbra, musical game, Kiki, invite Guribo Bare. Ahaibo Bare, Poste. Ilu time day, Mokhan Idu program, Lobole Nadibu. Aro, Kiki Taiganbra, occasion program बनाएगा invite करूँगा बारे इधर टाइम Mokhan Najabu. The entire communal jurisdiction that is. Moi, as the president of Communal Students Union, I strongly appeal to the federating units. ECO program involve collaboration with armies. ECO program can inga jai kan chegule. ECO program can so cancel kore didi. Higher spra authority kan bra directive na hada ta kan logo na miri thakibo. Idu amar project brothers can 4 and 5 December declare Gurushe Blake. Idu Mukhan ekdom respect kiya se. Koanishna 14 life chase without any guilty. Idu aman tribe Khanbrabi. Idu aji respect kore mania se goina. Moi katabra matlab chanagiya. Thank you. Killing of innocent civilians is terrorism, not war. Idu gaane Ami Khan. Actually, the so-called security forces ko bole ki soro mat de. Actually, working village ke happen hoise. As long as Asba remains in the land of Naga, we are not secure. Kali apni ki bhi hobo pare, ami ki bhi hobo pare. Achi idu, ami khan justice idu gani mangi ase. Ami khan idu gani khara ase ase. The government security forces of India have today tarnished the reputation of
the great nation India. Therefore, today, the Nagas are condemning the barbaric act of the so-called security forces of India. Ami Khan is ASPA, Armed Force Special Power Act, itu thakia Dr. Ami Khan secure nai. Itu limite Ami Khan itu khara kori ase. Aro aji lagatu justice hobo lage. Ami Khan itu appeal kori ase. Ami Khan program rakhya tu khatam hoye ase. Is threat to security forces kam district korate hoy. Aji nitna din de Ami Khan khara na bole kitya khara koribo. To say our right, to voice our right, to demand justice for innocent citizens. Therefore, Ami Khan ekta slogan kobo, ASPA repeal koribo, justice magibo. Itu jemje, Ami ekta repeal kobo. Yati thakia so malu, so awas pra ASPA. Itu reply dibo. Ami repeal kobo, ASPA kobo. Ami Khan itu jimbar kobo. So malu ready? Repeal! ASPA! Repeal! ASPA! Repeal! ASPA! Aro ekbar Ami we want kobo, Ami Khan justice. Itu kobo. We want justice. Ready? We want Justice! We want Justice! We want Justice! Okay, thank you all. जाएगी ना जो मेमोरेंडम सबमिट करो六lapsi是不来的。你抢救啊，这个东西。现在我也问了嘛。